शहजादा अत्तार अलहाज बिलाल रजा अत्तारी अलमदनी के खूबसूरत मदनी कामों के मनाजिर मॉरिशस से देखिए। आपने हजरत सैयद पीर जमाल शाह बिन मुर्तजा शाह अलैहि रहमा के मज़ार पुर अनवार पर हाजिरी दी, जबकि सुन्नत बरे इज्तिमा में इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आपके जदवल से कुछ मनाजिर मुलाहजा कीजिए। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। आमिन तذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من علب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان